Inselmilkom u nilqakom għal dan il-webinar. Dan huwa t-tieni webinar f'sensiela li qegħdin nagħmlu bħalissa, organizzata minn newsbook.com.mt bħala parti mill-proġett Ewropew għall-Għada illi huwa parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. Din il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija eżerċizzju li qed tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tieħu stokk tal-pożizzjoni li qiegħda fiha bħalissa u fejn tixtieq jew aħjar iċ-ċittadini tagħha jixtiequ illi jiżviluppaw fil-ġejjieni. Hija politika fis-sens ta' żvilupp, mhux fis-sens ta' politika barranija, pereżempju ta' relazzjonijiet bejn pajjiżi, imma hija politika interna tal-Unjoni Ewropea biex wieħed jara il-ċittadini fejn qegħdin jaspiraw, x'livell ta' ħajja qegħdin jaspiraw għalih, x'inhuma x-xewqat tagħhom, x'mhumiex ix-xewqat tagħhom. Għax xi kultant kif nafu jista' jkun hemm dissonanza, ġifieri nuqqas taqbil bejn dak li jaħsbu l-politiċi jew dak li jifhmu l-politiċi li jridu n-nies u dak li fil-fatt iridu n-nies. U dan l-eżerċizzju li qed jagħmel newsbook.com.mt fisem il-Konferenza għal-Futur tal-Ewropa huwa parti minn dan l-eżerċizzju, huwa eżerċizzju ta' smieħ, ta' opinjonijiet, ta' żvilupp fejn il-pubbliku jew nies illi huma mitħla foqsma partikolari jistgħu jagħtu il-femiet tagħhom dwar dak li huwa importanti x-xahar li għadda kif tafu tkellimna dwar il-bidla fil-klima u kien hemm ħafna anki proposti interessanti dwar dak li jista' jiġri bħala bidla fil-klima. Dan ix-xahar ħadna aspett ieħor illi huwa importanti ħafna. Mhux biss għall-Maltin iżda kulħadd imma bil-Malti aħna ngħidu illi l-aqwa ġid huwa s-saħħa, hija s-saħħa. U fil-fatti f'dan il-webinar se nitkellmu dwar il-qasam tas-saħħa. Il-qasam tas-saħħa huwa li tmur tara it-tabib tiegħek, Malta mbagħad aħna mmorru step ikbar. Ġifieri mhux biss jekk jaqbdek rieħ tmur għand it-tabib imma tmur għand speċjalista direttament laqas tgħid ħannieħu it-triq tan-nofs l-ewwel immur għand il-ġip imbagħad immur għand speċjalist, aħna naxquha mal-ewwel. Hekk qed nagħmlu sew qegħdin nagħmlu użu tajjeb mill-professjonijiet mediċi kollha li hemm jew hemm ċerta professjonijiet illi forsi nistgħu nużawhom aħjar biex ikunu jistgħu jagħtu kontributu ma wkoll aħjar fil-qasam tas-saħħa u anke ċerta forsi dewmien illi jkun hemm ċerta bnadi fil-qasam tas-saħħa jista' jittaffa bl-użu aħjar ta' riżorsi illi jkollna. Għandna panel wiesa, għandna panel ta' nies illi huma professjonisti fil-qasam, nies illi huma professjonisti foqsma illi għandhom x'jaqsmu mas-saħħa u nies ukoll illi il-qasam tas-saħħa użawh missewh bidejhom u għaddew minn ċerta fażijiet. Magħna l-ewwel persuna li ser nistieden biex titkellem f'dan il-webinar hija Dr. Mariella Borg-Buontempo li hija konsulent tas-saħħa pubblika. Issa kelma żgħira qabel ma nidħol għal Dr. Borg-Buontempo. Aħna fl-ewwel parti ta' dan il-webinar ser nisimgħu ħsibijiet mingħand ir-rappreżentanti kollha li għandna fil-webinar. Fit-tieni parti mbagħad ikun hemm diskussjoni fejn intom ukoll tkunu tistgħu tipparteċipaw billi tibatu ħsibijiet idejat fuq il-WhatsApp il-WhatsApp number li se jkun qed jidher min-naħa tar-reġija isfel fil-screens tagħkom u tkunu tistgħu tagħtu wkoll messaġġ anki permezz ta' Facebook, permezz ta' YouTube, dawn it-tip ta' messaġġi kollha jkunu jistgħu jidħlu għandna u aħna nkunu nistgħu nadduhom ukoll lill-panel biex jekk ikunu punti li jkunu rilevanti ikunu jistgħu jiddiskutuhom. Dr. Mariella Borg-Buontempo, konsulent tas-saħħa pubblika. Kieku kellek tieħu stokk bħalissa ta' kemm il-Maltin fil-fatt huma konxi mis-saħħa tagħhom u joqogħdu attenti għas-saħħa tagħhom, kieku kif tirrispondini? Grazzi Silvana. U l-introduzzjoni tiegħek tat nisfok tajjeb biex nibda nitkellem frankly. Għall-mistoqsija naħseb il-Maltin huma konxi tas-saħħa, però mhux dejjem jieħdu l-aħjar azzjoni li jistgħu. U però din ma ngħidx li hija t-tort tagħhom, hija ta' dawk li ngħidulhom id-determinants of health, ġifieri daw l-aħħar 10-20 sena tallimna ħafna
xikkawża s-saħħa, x'inhi s-saħħa dik il-mistoqsija. Inti tkellimt ħafna dwar il-kura tal-mart. Ma jiena tinsaqsikom x'inhi s-saħħa u x'inhuma l-affarijiet li se jikkawġunaw is-saħħa. Dawn ngħidulhom id-determinants of health u nafu ħafna iktar dwarhom, nafu li pereżempju affarijiet bħall-environment, l-ekonomija, is-social, kif ngħixu fis-soċjetà, u issa nafu wkoll li anki affarijiet bħall-industriji, dawk li ngħidulhom il-commercial determinants, ġifieri l-affarijiet li l-kumpaniji li jipproduċu affarijiet kif jagħmlu effett kbir fuq saħħitna. Allura, jien bħala konsulenta fis-saħħa pubblika waħda mill-iktar affarijiet li nixtieq nara hija li l-politiċi at all levels, ġifieri nazzjonali u internazzjonali, anke fil-EU, isiru iktar aware li x'jagħmlu huma sa taffettwa s-saħħa tal-pajjiżi kollha. Jiġifieri mhux il-Ministeru tas-Saħħa biss, imma dawk l-affarijiet li jagħmlu ministeri oħra, dawk l-affarijiet li jagħmlu kumpaniji kbar, industriji, dawn huma kollha affarijiet li se jaffettwaw is-saħħa tagħna. U il-punt importanti huwa li biex ikollna ekonomija b'saħħitha u l-Unjoni Ewropea primarjament iffurmat għall-ekonomija kienet l-ewwel għan tagħha, irrid ikollok poplu b'saħħtu. Avolja is-saħħa tal-poplu hija ħaġa nazzjonali, jiġifieri aħna niddeċiedu x'għandna x'nagħmlu fil-Ministeru tas-Saħħa kif se nindirizzaw is-saħħa tal-poplu, però affarijiet anki at the European level li jistgħu jsiru se jkollhom impatt enormi fuq saħħitna. Tajjeb, qed iddaħħalni fil-ħsieb meta f'inkarnazzjoni preċedenti tiegħi jiena kellix naqsam ħafna mal-ippjanar u l-ambjent u niftakar li kien hemm aspetti fejn kull ma tagħmel trid tiġġudika jekk dan jimpattax l-ambjent naturali, l-ambjent ġifieri inkwantu ta' natural environment, mhux built environment. U forsi wasal iż-żmien li l-aspett politiku jevalwa f'kull liġi li ssir l-aspett tas-saħħa kif se jiġi effettwat minn din il-liġi li se tagħmel jekk qed nieħu il-fema tiegħek sew. Infatti, di diġà teżisti, din ngħidula health impact assessment. U to a certain extent bdiet issir. U narawha pereżempju li tidħol fil-Environmental Impact Assessment u fil-Strategic Impact Assessment. Hija xi ħaġa li ma tantx għadna ma narawx f'Malta, hija debboli ħafna. U nixtieq ħafna jiena naħseb l-iktar punt li nixtieq nagħmel li anke at European Union level il-Health Impact Assessment jagħtuha iktar importanza. U din mhux biss fil-liġijiet imma anki f'strateġiji li jkun hemm f'developments. Daw kollha jekk inti tħares lejhom mill-lat ukoll apparti mill-latijiet l-oħra ta' da x'effett se jkollu fuq is-saħħa, inti tinduna, orraj, da se jkollu impact tajjeb, però se jkollu dan l-impact ħażin, allura x'nistgħu nagħmlu biex dan l-impact ħażin fuq is-saħħa innaqsuh. Ġifieri jekk din issir iktar b'saħħitha mal-Ewropa kollha inkluża f'Malta, ikun hemm iktar lok li aħna nistgħu nimpruvjaw both l-ekonomija per anke s-saħħa, il-well-being u l-ħajja u l-quality of life tal-Maltin u l-Ewropew. Qed issemmi l-quality of life, Dr. Borġ Bontempo, ngħaddi għal Daniela Kalleja Bitari li hija il-Chief Ops tal-Richmond Foundation. Il-qasam tas saħħa mentali huwa l-qasam jiena għalija jekk is-saħħa hija importanti, il-qasam tas saħħa mentali huwa kruċjali għaliex ħafna drabi fejn fina jekk natas nirrealizza li għandi hay fever, imma jekk xi ħaġa tkun qed teffettwani ħażin, mhux neċessarjament se nirrealizza b'dak il-ħin stess li isma' I need help, għandi bżonn għajnuna. Impacts on health semmiet Dr. Borġ Bontempo.
Minnaħa ta' Richmond Foundation, intom taraw illi aħna bħala poplu nagħtu biżżejjed każ tas-saħħa mentali tagħna, aħna qisu għandna kilba biex naħdmu għax aħna poplu żgħir, forsi ma tantx għandna riżorsi, allura irridu naraw kif dik mhux il-ħobża, jekk jista' jkun ħobża ta' kuljum bi ftit ġobon u naqra butir ukoll jekk jista' jkun. Ġifieri da kollu jżid l-istress, aħna kemm aħna konxi mis-saħħa mentali tagħna. Grazzi Silvana. Ifhem, f'2022, grazzi għall-pandemija, ġifier naraw naqra silver lining tal-pandemija, in-nies huma aktar aware tas-saħħa mentali tagħhom. Importanti naħseb li narfu li s-saħħa mentali u s-saħħa fiżika huma l-istess ħaġa, fis-sens li inti ma tistax tkun mentalment b'saħħtek jekk ma tintix fiżikament b'saħħtek u bil-kontra. Għax moħħok hija ġo ġismek u aħna ġifieri tul is-snin qisna separajnihom aħna daw ġifieri s-saħħa mentali u s-saħħa fiżika. Il-verità hija li huma aħna ġisem wieħed għandna moħħna qiegħed ġo fih u rridu naħsbu hekk. Kemm aħna konxi, jekk inti tara surveys ta' 5 snin ilu, ġifieri before COVID, BC qed ngħidlu jiena before COVID, tara li il-Maltin 47% tal-Maltin jekk għandhom problema ta' saħħa mentali ma jarfuwix u kienu wkoll ma jafux fejn se jħabbtu rashom jekk jarfu li għandhom bżonn xi tip ta' għajnuna. Illum is-sitwazzjoni hija ftit differenti. Sfortunatament il-pandemija affettwat ħafna s-saħħa mentali tagħna, ġifieri globalment aħna qed ngħidu mhux qed ngħidu Malta biss. Imma aħna fuq Malta qed nitkellmu issa. U allura minn lat hemm l-awareness u n-nies qed jersqu għall-għajnuna u n-nies qed jarfu anke fihom infushom u anke fin-nies ta' madwarhom qed jarfu s-sintomi pereżempju tal-aktar komuni li huma d-depressjoni u l-ansjetà sewwa. U allura tifittxu l-għajnuna qabel, speċjalment iż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ huma ħafna iktar well-versed fis-saħħa mentali mill-adulti li huma ġifieri middle age biex niftehmu. Xorta hemm differenza bejn il-middle age u l-adulti l-anzjani mbagħad. So hemmhekk qed nibdew narfuha. Xi ħaġa oħra li naħseb huwa tajjeb li aħna nippuntaw lejha hija li aħna meta ngħidu l-kelma saħħa mentali, il-connotation hija negattiva. Jiġifieri inti meta ngħid saħħa mentali ma naħsibx li jiena b'saħħti mentalment, li il-mental well-being tiegħi, jiena mill-ewwel naħseb mart mentali, ġifieri il-connotation hemm qiegħda. Dik ukoll qed tinbidel ftit, ġifieri aħna nirridu nitkellmu iktar fuq well-being, iktar fuq kif aħna ħanieħdu ħsieb lilna nfusna. Mill-lat fiżiku, mill-lat tal-eżerċizzju mill-lat b'modi li aħna kif qatt inti sew qabel, aħna l-ewwel ħaġa li nagħmlu hija li mmorru tit-tabib, ġifieri laqas fil-qasam tiegħi mmorru tit-psikjatra. Tant hemm steps qabel li tista' tagħmel u dik hija xi ħaġa li aħna we need to teach li irridu naslu sem. Okay. Jiġifieri waħda mis-suġġerimenti li nistgħu nagħmlu anke lill-Unjoni Ewropea hija strong campaign biex wieħed jirrealizza li hemm l-ewwel nies ħafna professjonisti x'tista' tikkonsulta mhux neċessarjament il-psikjatra. Forsi wkoll l-istigma tal-psikjatra titnaqqas, tispiċċa qatt imma titnaqqas biex niffukaw iktar fuq wellness milli fuq il-health, milli fuq għandna mart mentali. Qed nitkellmu dwar servizzi tal-professjonisti. U ma għandna professjonist illi forsi wieħed jistaqsi imma spiżjar x'għandu x'jaqsam f'din id-diskussjoni dwar kif għandek iżżomm is-saħħa. Dr. Ivan De Bono huwa spiżjar, huwa farmaċista, nagħmel naqra ta' distinzjoni hawnhekk bħalma hawn PhDs
fil-letteratura, eccetera, għaw PhDs ukoll fil-farmaċija, allura huwa doktor mhux għax huwa tabib, imma doktor għax speċjalizzat. Korretta, Dr. De Bono? Korretta. Korretta, ok, tajjeb, mela. Dr. De Bono, jina spiss niltaqa' ma' nies illi l-ispiżjar kważi jarawh iktar bħala xi ħadd li għandu l-ħanut. Dik hija perċezzjoni korretta għax mill-ftit li tkellimna jien u inti dwar dan il-programm, l-impressjoni għalmenu li ħadd hija li il-professjoni tal-farmaċista, tal-pharmacist hija ħafna aktar wiesa milli tmur għand l-ispiżjar u tgħidlu tini paracetamol. Ekku fil-fatt għalkemm dik il-perċezzjoni għalkemm hija tpoġġi daqsxejn l-ispiżjar f'pożizzjoni fejn mhuwiex qed juri dak li fil-verità jagħmel, però m'għandihomx tort, għax dak in-nies m'għandihomx tort għax fir-realtà inti meta tmur ġo spiżerija x'tara l-ispiżjar jagħti il-mediċina, forsi xi kultant jagħti xi parir, u allura dik il-perċezzjoni mingħajr ma jrid dak li jkun ikollu dik it-tip ta' perċezzjoni. Biss ikun hemm ħafna dak li ngħidulu seamless care għaddejja, anke waqt sempliċement li inti tara riċetta u tagħti il-mediċina, inti qed tara jekk tkun fil-komunità speċjalment u taf il-klijenti u l-pazjenti tiegħek, tkun taf x'mediċini jieħdu pereżempju, inti tkun qed tagħmel seamless care li tara li dik il-mediċina ma tinterektjax ma' mediċini oħra, li d-dożi huma dożi li l-pazjent huma in line mal-età tiegħu pereżempju. So apparti minn hekk, ix-xogħol tal-ispiżjar dejjem ngħidu jiddependi fejn tkun qed taraħ jopera. Jekk inti pereżempju għandek spiżjar jaħdem fil-qasam regolatorju, dan ma tantx se taraħ, però ix-xogħol li qed jagħmel qiegħed hemm. Jekk qed jaħdem fil-qasam ta' sptar, pereżempju, għandek diversi tip ta' xogħlijiet illi jkunu qed jagħmel. Ok, ġifieri Dr. De Bono, jiena ħansaqsik xi ħaġa li forsi hija parallela ma' dik li staqsejt lil-Dr. Borġ Bontempo. Jiena nista' niġi allura nista' mmur nassumi li dejjem immur regolari għand l-istess spiżjar. Sawax li toqgħod tbiddel l-ispiżjara mhux lanqas jaqbillek. Nista' nitolbu pereżempju parir mediku, nista' nitolbu diagnosi, nista' nitolbu isma' jiena għandi di jew fejna fina nurreb ma jagħmlu tfal, nurreb subajja mhux ngħidlu kisit kif jgħidu tfal, imma nista' ngħidlu xi ħaġa u jtini parir mediku jew dik hija beyond lilin mill-kompetenzi tiegħu. Jiddependi fuq wieħed ikun qed jitkellem. Hemm ċertu minor illnesses li huma protocol driven. Ngħidulhom fil-qasam tal-mediċina, allura hemmhekk wieħed jista' jagħti parir fuqhom naturalment imma biex tagħmel diagnosi ta' ċertu kundizzjonijiet iktar serju, naturalment imbagħad inti titmur għand tabib. Meta qed protocol driven wieħed irid joqgħod attent imbagħad u parti mill-kompetenza tal-ispiżjar huwa illi jirreferi meta hemm bżonn illi jirreferi. Meta qed tgħid protocol driven xi tfisser? Protocol driven jiġifieri inti ikollok ċertu sinjali speċifiċi illi jistgħu jindikawlek biċ-ċar il-kundizzjoni x'inhi. Okay. Pereżempju għandek riħ. Korrett jew le? Għandek riħ, Ma nafx ngħidlek qed tistaqsik kif nifhem jien. Ħabpoġġu hekk, u jistgħu jkunu pereżempju kundizzjonijiet fejn fin, minor illnesses fil-ġilda pereżempju, jew inkella pereżempju diarrea, dardir pereżempju, eċċetera. Sewa, all right. Aspetti ieħor li tkellimna dwaru u referew għalih il-kellima kollha sissa huwa l-istil ta' ħajja. Dak li Dr. Borġ Bontempo tkellmet bħala id-determinants of health illi wieħed irid joqgħod attent kif jgħix u jgħix bl-aħjar mod illi jista'.
Ma għandna l-nutrition therapist li hija wkoll rappreżentanta tal-Malta Obesity Association, Christine Busuttil. L-ikel huwa parti integrali. Jgħidulek dak li tikol. U forsi inti kemm tikol ukoll. X'inhi r-relazzjoni tagħna aħna l-Maltin mal-ikel? Jiena xi kultant għandi l-impressjoni li qisna ma nafux ngħixu mingħajr ikel jekk nissoċjalizzaw bl-ikel, jekk nifirħu bl-ikel, jekk nibku bl-ikel, kollox bl-ikel. Inti edha muted, ġifieri. Sorry. Okay. I don't think it's exclusively Maltese, to be honest with you. I think many nationalities celebrate with food. They are sad and they use food. I think it's all in the approach, how you approach food at the end of the day. I think mental health really comes into nutrition and the way that you approach food on a daily basis. Because if you think about it, the occasional treat or the occasional meal or the occasional birthday cake is not what makes people obese at the end of the day. It's what we do on a daily basis. Social determinants of health was also a very, very good point that was brought up in the very, very beginning, because accessibility of food, the financial availability of this food to some people see healthy items as unaffordable. So obviously, it gives the impression that being healthy or eating healthy maybe is only available to people who are financially stable enough. Okay, so from a government perspective or from an EU perspective, it would be nice that more education be put towards showing people that eating healthy doesn't necessarily have to be expensive, isn't necessarily available only to people who have the financial means for this type of food. So I think that's kind of that would be the first step. I think another thing that needs to happen with regards nutrition is a more holistic framework when dealing with obesity and when dealing with weight problems. I think often people go to the physician, and I think it was Ms. Kaleya that said about people going straight to the top of the food chain instead of starting at the bottom. There are so many other specialists available. Even I think when you go to a physician, it would be nice if the physician's first recommendation or first line of treatment would be lifestyle recommendations rather than prescriptions. So I think this would also kind of help educate people that there are things you can do from an eating perspective and from a physical health perspective before actually broaching the medical perspective of this. I need to emphasize a bit this point. Jiena se nkellmek bil-Malti hu paċenzja li I understand, thank you. Mela, irrid hawnhekk nistaqsik xi ħaġa inti qed illi mhux neċessarjament trid tonfoq ħafna flus biex tiekol tajjeb. Jiena fil-ħajja ġurnalistika tiegħi iltqajt ma' ħafna nies fil-faqar illi għalihom l-ikel jikkonsisti fl-iktar affarijiet bażiċi u l-iktar affarijiet irħas illi wieħed jista' jsib. Aġin, ħobs, konserva, ftit żejt. Tgħid li m'hemm xejn ħażin li tieħu biċċa ħobs bil-konserva, naħseb kulħadd toġbu, kulħadd tifittixha speċjalment fis-sajf ħdejn il-baħar, però mhux meta tkun id-dieta regolari tiegħek. Exactly. Nisimgħu ħafna wkoll illi il-ħajja għolid. Kif tista' l-Unjoni Ewropea tagħmel kampanja biex wieħed jiekol sew u jiekol b'saħħtu? Meta ir-realtà li qiegħed jiffaċċja il-persuna dar, il-ħaddiem ta' paga li huwa average u inqas minn average, ħalli nkunu ċari, ġifieri dawk li m'għandhomx pagi tajbin. Kif jistgħu jieklu healthy? Kif tista' l-Unjoni Ewropea, x'tista' tagħmel iżjed l-Unjoni Ewropea? Sempliċement kampanja, forsi għandha tissussidja ċerta affarijiet? I mean,
subsidy for some things would be, yes, a great way forward. We subsidize so many things. Why not better eating and more healthy lifestyle? So yes, I think that could be one step forward. However, I think healthy food isn't just buying chia seeds and avocados. That's not all healthy food is about. It's teaching people. In Malta, we have abundance of vegetables. So teaching people how to use seasonal vegetables, introducing more beans and lentils. These are very inexpensive. Packages of beans and lentils are very inexpensive. How to introduce beans and lentils into daily, weekly meals so that you're still getting protein. Eggs are very cheap, and eggs are a great source of protein to introduce also in daily meals. A simple omelette with biċċa ħobs tal-Malti is fine as well. Okay. You know? So at least you kept us, you gave us that biċċa ħobs tal-Malti. Of course. And there's nothing wrong. I don't believe that we should lose our tradition. It's about being more mindful about the portions that we eat. In Malta, I think the biggest problem that I've been doing this job for over 10 years now. The biggest problem I find is not that Maltese people people aren't eating pastizzi every day. The problem, I think, is the portion. People don't understand proper portion control. The plate needs to be a mountain of food. So I think even better visuals of what your plate should look like. If I'm going to make ros il-forn, measuring out the rice per person, measuring out the meat per person, so that I don't need to put a dozen eggs in a dish of arun il-forn or ros il-forn. I can do with 1 or 2 eggs for a family of 4 to 6 and still get a nice dish of, arun or ros il-forn. So it's not about moving away from traditions. It's not about really changing the way we eat. I think it's more about how we broach the subject and how we view food, and having a better understanding of portion control, I would say, would be a very good first step. You also mentioned something else more in the email about labeling from an EU level. I think even the labeling of food, helping people understand what is actually healthy and what isn't, because some people don't even understand that. So somebody would think that fish, even if it's breaded, it's okay because it's fish. But it's not the case, you know what I mean? So maybe a simple method, because nutrition labels are too complicated for people to figure out, for the average person to figure out. Naturalment, nħu gost li nitkellem ma' xi ħadd bħal Christine Busuttil, però hija bniedma pjuttost perikoluża, hija issemmi ir-ross il-forn u l-imqarrun il-forn, iktar ma noqorbu lejn l-ofsinhar ma tantx hija idea tajba. Għal persuna bħali li dejjem kellha ġlieda mal-peace. U magħna fil-panel għandi persuna oħra li l-istess kellu l-istess ġlieda bħali, jiena llum il-ġurnata dejjem ngħid illi jekk it-tieni kamra mimlija nies jiġġieldu bejniethom nikkontrollhom bla problema, ma jekk it-tieni ftira bil-ħobż biż-żejt li għandna kif konna qegħdin nitkellmu ma' Christine dwarha, probabbilment nitla' mal-ħajt għaliha. Għalina bela wedge tilef ħafna peace u dan tilfu wkoll b'deċiżjoni. Ir-relazzjoni tiegħek mal-ikel, ir-relazzjoni li tosserva tan-nies mal-ikel inbidlet, Ellen? Għallet nsellimlek u nirringrazzjak tal-li stedintni għal dan il-webinar tant interessanti. Iva, mistoqsija tajba ħafna. Fil-fatt. Għal xi raġuni hemmhekk Ellen friża naħseb jiena l-internet forsi ħalih li qegħdin ngħidu daqshekk kontra il-ħobs biż-żejt, ma nafx hekk it-tekniċi jistgħux u mhix qegħdin jippruvaw jirranġaw is-sitwazzjoni, dispjaċina ħafnax Ellen inqata, sa serġa' issa probabbilment ikun jista' jerġa' jidħol. L-esperjenza ta' Ellen bella wedge mhijiex waħda faċli. Huwa tilef
ħafna peace b'deċiżjoni u nista' nirrelata xi ftit mal-esperjenza tiegħu għax jiena għamilt l-istess esperjenza tiegħu u nista' ngħid li l-portion size li semmit Christine aktar qabel hija waħda mill-aspetti kruċjali biex wieħed ikun jista' jitlef ftit peace. Sakemm nerġgħu naqbdu ma' Elena Bella Wedge. Ejja nitkellmu ftit dwar il-mod ta' xi ħaġa li għandha timxi pass mal-ikel, pass mad-determinanti tas-saħħa li semmiet Dr. Borg Bontempo, mal-mod kif aħna napproċċjaw il-mediċina kif semma Dr. De Bono u mal-well-being tagħna kif semmiet Daniela Kalleja Bitar. Magħna fl-istudju għandna lill-atleta Diġri Farrugia illi għal żmien twil aħna nafuha bħala atleta professjonista. Llum il-ġurnata jekk m'iniex sejra żball hija esperta fil-fitness u tieħu ħsieb ukoll li tara li ħadd ieħor ikun qiegħed jiċċaqlaq fil-fatti dalgħodu diġà marret tara li xi ħadd kien qiegħed jiċċaqlaq kif għandu bżonn jiċċaqlaq. X'inhi r-relazzjoni tagħna mal-eżerċizzju? L-eżerċizzju għalina huwa necessary evil. Aħna vera nagħmlu l-eżerċizzju jew inkella le sejjer mixja speċi ta' dak huwa l-eżerċizzju tiegħi, that's enough. Okay, please allow me to speak English because I can express myself better. So, first of all, you just said, mixja, is it exercise? Of course it is. It's just like anything in many things in life, exercise is all relative. For my mother, who is 77 and was never very, very active throughout her life, the fact that she goes for a walk with my dad 2 or 3 times a week for 45 minutes, that's exercise. For my mother-in-law, who is 73 and who has been training since she was 45 and has always been fit throughout her life, that's not enough. So she lifts weights, she does resistance training. So it's all relative. For me, I train 5 or 6 days a week. A walk isn't enough for me. I need to run, I need to cycle, I need to lift weights. So I think the key word is movement, is that somebody moves. In relation to their level of fitness, their age, their, it's all relative basically. So like I have a neighbor who is, she's unwell, she has cancer and she goes out walking 4 times a week. Of course that's exercise. So I think movement is the word that needs to be put in there. Issa, meta aħna napproċċjaw l-eżerċizzju? L-eżerċizzju narawh bħala stil ta' ħajja jew bħala l-għadu li konna nagħmluh biex nonqsu jew inkella biex nittownjaw. Aħna nħarsu lejn l-eżerċizzju b'mod utilitarju jew b'mod ta' pjaċir kważi. I think there is quite a perception that, I mean, I get approached from people, I need to lose weight, can you help me exercise? And in fact, I very often refer people to Christine because there is this false impression that you can exercise and you're going to lose weight if you just exercise and keep eating your huge portion of Russell Thorn or go and have a dozen pastizi. Food is absolutely, when it comes to weight loss, it's 70-80% is the food and the 20% is exercise. Obviously, yes, they need to work hand in hand. I think that, so yeah, there is this impression that, I need to train, I hate exercise. What I often suggest to people is find something you love doing. If you want to go and find a dance class, if you like to do Zumba, if you want to go walking, if you want to go cycling, whatever that you will enjoy. Find a friend, find a friend and go for a walk so it won't make it so mundane. So you can have a chat while you're walking. Listen to music, I've just started listening to podcasts while I'm running and I'm loving it. So I'm actually running longer because I want to listen to the next episode. It's about making it enjoyable. That's what's important. Setting little goals. It's difficult to change people's perspective. That's the problem I find. Tajjeb. Mela, l-istejna l-ewwel round ta' diskussjoni. Ma nafx jekk Elena Bella Wedge reġax daħal sissadu jidher li nqata' għadu ma reġax daħal li hija ftit ħasra ma iktar quddiem meta ndaħluh inkunu nistgħu niddiskutu aħjar miegħu. Semmejna ħafna punti u xtaqt illi issa niftaħ ftit
għal reazzjonijiet fil-fatti Ellen batilna li qed jipprova jidħol online għal darbohra naħseb għandu xi problemi bl-internet. Xtaqt li forsi nidħlu naqra issa f'diskussjoni bejnietna u naraw ukoll xi kummenti li qegħdin jidħlu għandi anki online. Xtaqt insemmi xi ħaġa. Nħu gost li jintom edin virtuali għax almenu ma tistgħux taqbżu fuqi fiżikament. Ma nitkellem dwar il-mediċina alternattiva. Din hija moda, hija fake, hija fiction, it-tobba jarawha bħala teddida jew hija realtà, l-ispiżjara jarawha bħala ħmerija tal-fantaxjenza. X'inhuma l-reazzjonijiet tagħkom għall-mediċina alternattiva? Xi kultant tissib min jgħidlek pereżempju lejna, pereżempju bl-aromatherapy jew inkella bil-gamomilla jew xi ħaġa hekk. X'inhu ma r-reazzjonijiet tagħkom? Ma nafx minn minnkom jixtieq forsi jieħu l-ewwel qabża fl-ilma fuq għadi. Ħan nipprova nieħu l-ewwel qabża jiena fuqha din il-ħaġa. Hemm ħaġa oħra illi bħala alternative medicine teżisti u naħseb fil-futur ħan niffaċċjaw iktar u iktar minnha li hija digital health. Hemm ħafna digital therapeutics fejn ituk esperjenza u lill-individwu jgħinuh biex itaffi pereżempju uġigħ. Ġifieri jkun hemm apps apposta li jgħinuk. Ġifieri din hija realtà li bil-fors irridu nikkonsidrawha. Anzi dan il-programm huwa relatat mal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. U naħseb jekk ikolli nidentifika qasam li fih l-Unjoni Ewropea għandha tgħin il-pajjiżi hija fil-fatt f'dan il-qasam ta' digital health u digital therapeutics illi issib ħafna li hija alternative jew inkella tgħin l-użu wkoll ta' mediċina tradizzjonali. Okay. Dr. Borg Bontempo, din alternative medicine hija teddida tobba? Lejn ma naħsibx li hija teddida, in the sense fl-Ewropa komuni u qed isir iktar komuni u anke f'Malta. Però naħseb għandu jkun hemm iktar riċerka u iktar informazzjoni dwarha. Importanti li nkunu nafu li ħafna affarijiet m'hemmx evidenza biżżejjed li jaħdmu u f'ċertu każi hemm evidenza li tista' tagħmel ħsara. Ġifieri that is one thing to keep in mind. Għalhekk għandna bżonn iktar riċerka, għandna bżonn iktar informazzjoni. Għandna bżonn u forsi regolamentazzjoni, Dr. Borg Bontempo, għaliex Miss Christine Busuttilja hija nutrition therapist, hija qualified, hija kollox, però llum fuq l-internet issib kulħadd għall-IVRX sar nutritionist u kulħadd għall-IVRX sar dietitian u ma naħsibx li hija ġustizzja għal dawk li verament ikunu stinkaw biex. L-ewwel net ovvjament hemm regulation. Jiena ma nistax ngħid ruħi nutritionist għax minix u minix qiegħda fil-lista tal-Council tal-Appropriate Medical Council, ġifieri. Ġifieri hemm regolazzjoni hemmhekk fuq il-health professionals avolja kulħadd jista' jagħti nutritional advice dik hi l-prattikata. Però dwar alternative medicine hemm ħafna iktar lok għal regulation. Naħseb Dr. De Bono jaf ħafna iktar dwari, imma hemm affarijiet li il-mediċini huma kollha regolati, imma dawn l-affarijiet li huma complementary u alternative hemm noqqas kbir u forsi dik huwa post fejn hemm bżonn. Fejn hemm bżonn. Napprezza ħafna dawn is-suġġerimenti li qegħdin isiru minn dawn l-esperti kemm pereżempju semmejna diversi punti li ser jidħlu fl-aħħar mill-aħħar f'rapport finali li se jsir wara dawn is-sensiela ta' webinars, se jsir rapport finali bil-preżentazzjonijiet lill-Unjoni Ewropea dwar dawn is-suġġerimenti fosthom illi l-Unjoni Ewropea tiffoka iżjed fuq dak li jiddetermina s-saħħa.
il-ħtieġa li il-digital health u digital therapy ikunu iktar priorità għall-Unjoni Ewropea, il-ħtieġa li nfukaw aktar fuq il-well-being milli fuq l-illness. U issa nixtieq nieħu pass lura hekk mid-diskussjoni għaliex Elena Bella Wedge irnexxielu jerġa' jikkomunika magħna u xtaqt nisma' naqra l-esperjenza tiegħu. Jidher li l-internet kellu naqra kontrik dalgħodu, Ellen. Iva, jiddispeċini però issa u jgħabek online. Li kont ngħid l-ewwel qabel tajna bażikament, jiena l-esperjenza tiegħi ma' l-ikel hija li tul ħajti kollha jiena kont dejjem fl-obesità. Sa sena u xarajn ilu kont niżen 200 kilo, li huwa numru enormi fil-verità, u illum il-ġurnata jiena tlift 95 kilo, u l-lum niżen 105, u minn dak il-105 għandi ħafna excess skin, once li nasal fi stadju fejn inneħħi ġilda żejda li għandi ħajkolli about 10-15 kilo saħħa ġilda. Jiena għamil dal-pass bażikament biex ċuddi ta' biss, pero f'jannar tal-2021 jiena flimkien mal-mara tiegħi fl-istess ġurnata minna gastric bypass. Gastric bypass hija waħda minn 3 operazzjonijiet komuni li tisiru dal-aħħar. Nuża kemm komuni tisiru ta' spiss, ma hija xi ħaġa faċli. Għandek il-gastric bypass, il-gastric sleeve u l-mini gastric bypass. Ma kollha differenti, kollha bir-repercussions tagħhom, kollha raġunijiet differenti għal għandu qed jagħmilhom. Mhijiex xi deċiżjoni faċli u mhijiex xi quick fix, far from it. Min forsi segwi traġett tiegħi fuq Facebook jaf li hemm ħafna komplikazzjonijiet li jseħħu għal l-operation u mhix xi ħaġa li nissuġġerixxi lil ħadd ikun fil-għodu jgħid ħanagħmel operazzjoni għaliex hemm ħafna ħsieb u ħafna xogħol qabel u wara. Bażikament jiena nissuġġerixxi li kull min jagħmel pass biex jonqos il-peace l-ewwel jikkontatta wieħed minn l-esperti diversi li għawma Malta kemm ta' saħħa, kemm ta' ikel u kemm ta' training. Once li jkun għamel il-proċess kollu jekk if-all else fails imbagħad they seek medical attention ma' xi ħadd li huwa expert fis-suġġett and they will guide them as they should. Ellen, ħalli ninterrompik naqra, xtaqt nistaqsik. Kif qed inti din mhijiex deċiżjoni faċli u mhijiex deċiżjoni li għandha tkun l-ewwel soluzzjoni. Ġifieri wieħed għandu jieħu stok tajjeb tal-pożizzjoni fiżika tiegħu ta' kollox. Dejjem imur għand tobba, mhux sempliċement jgħid ara dik naqsek hemm naqset, ħammur nagħmilha jien ukoll. Din mhix kwistjoni, din mhux bħal meta tmur tixtri dublett jew tixtri blaws, dejqek xebbek u tfajtu lem. Xtaqt nistaqsik, ir-relazzjoni tiegħek mal-ikel illum. Inta tħares naqra li kien nifsek hekk. Għada l-istess, għadek ikollok l-ikel għadu jiddomina lek ħajtek? L-answer faċli huwa le. Qabel l-ikel kien il-fulcrum ta' kollox għal ħajti li on fil-għodu li ma naħsebx ħanikol għal-breakfast, għal-lunch, għal-dinner, ħannaqqar, eccetera, kif ħansifer kollox nibbaża fejn ħammun nikol. Illum il-ġurnata l-ikel naħ bħala fuel. L-ikel huwa l-qalija, l-lum huwa il-fuel li għandha bżonn karozza biex timxi. Jien għandi bżonn il-proteins, għandi bżonn il-sugars, il-carbs tiegħi biex nista' ngħix. Allura ħanieħu literalment li għandi bżonn biex jiena ngħix bih. Madankollu xorta l-ikel kont għaddu nibqa' nħobbu, xorta l-ikel nużah biex nissoċjalizza ma' ħbib tiegħi u mal-familja, però kollox limitat fejn qabel jekk ħanamlu festin id-dar li għandna Amerika abbundanti għal kulħadd illum għalija personali l-importanti li nitrejja xi ħaġa għaliex l-ikel mhux daqshekk importanti iktar il-sinifikant ta' min qed niekol, nara milli x'qed niekol. L-ikel illum nara ġas bħala fuel, kif nimmaġina li għandu jkun finalment. Xtaqt issa forsi ngħaddi għall-ewwel kummenti li kellna fuq li kellna permezz ta' l-internet ma' nies li qegħdin jinteraġixxu magħna b'mod diġitali. Irid infakkar hawnhekk li min qiegħed magħna issa jew għadu kif daħal illi dan huwa webinar organizzat minn newsbook.com.mt bħala parti mill-proċess tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. Din il-konferenza qed tħares lejn metodi kif tikkomunika
huwa l-aspett ta' sussidjarjetà tal-Unjoni Ewropea kif tikkomunika iżjed man-nies mhux mal-politiċi dawk li jitilgħu Brussels u Strasbourg b'mod regolari, imma dawk in-nies li Brussels u Strasbourg mhumiex normalment fl-aġenda tagħhom. Però li għandhom leħen u għandhom vuċi, għandhom opinjoni, għandhom il-femit. U dawn il-proposti li jsiru f'dawn il-webinars u permezz tal-media campaign li qed tagħmel newsbook.com.mt u mbagħad jgħaddu wkoll lill-Kummissarju tal-Unjoni Ewropea responsabbli mill-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa biex ikunu jistgħu jiddaħħlu fil-prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea. Min hawn ftit ieħor se jkollna wkoll magħna lil Dr. Stefan Buttigieg. Dr. De Bono semma aktar kmieni l-aspett ta' digital health u digital therapeutics. Dr. Stefan Buttigieg huwa expert f'dan il-qasam u se jkun magħna minn hawn ftit ieħor qed jgħidli li jiddispjaċih imma inqalalu xi sara mediku kellu allura jidħol naqra iktar tard. Xtaqt insaqsi lil min qiegħed bħalissa fil-panel dwar xi ħaġa li qegħdin jikkummentaw fuqha in-nies ta' qed jibgħatu lill-kummenti. Qed ngħixu iżjed il-longevità. Din hija concern. Jiena rrid ngħix iżjed imma nkun biex ngħix iżjed, wertit li ngħix iżjed. Ma nafx, Kristin, forsi anke mill-aspett tal-expertise tiegħek. Wertit li tgħix iżjed jew inkella biex tgħix iżjed trid toqgħod attent ma tmux tieħu melħa żejda, toqgħod attent ma tmux tieħu zokkra żejda, toqgħod attent minn ħafna affarijiet, allura wertit li tixih jew kull li trid u mbagħad tmut meta tmut. I think it's all about the quality of life, to be honest with you. I think if you're approaching life, food, exercise, you remain quite mobile physically. You're eating quite healthily. Let's say 80% of the time. Nobody's expecting anybody to eat healthy 100% of the time. I think that's a big task for somebody. So if you're eating healthy 80% of the time, yeah, longevity and your quality of life as you age, I think can be quite nice. You see many active 80-year-olds walking, enjoying their life, traveling, enjoying their retirement. So yeah, why not? If you approach life with a healthy mental in a healthy mental state, from a healthy mental, nutrition, and physical state, yes, I think go ahead. I think it's great to live longevity, to have good quality of life is fantastic. Imma Daniela Kalleja Bitar minn Richmond Foundation, Daniela, da mhux kollu stress żejjed irrid noqgħod inkejjel il-porzjonijiet, irrid noqgħod nara li m'għandix il-platt mimli żejjed. Irrid immur niċċaqlaq, irrid nara kif se nagħmel biex immur niċċaqlaq anke jekk nobod forsi nimxi pass żejjed, da mhux stress żejjed jew. Le, l-istress huwa jekk inti tikol ħażin, għax li jiġri l-ikel jaffettwak mentalment il-ħin kollu, ġri inti jekk tikol ikla, pereżempju, nista' ngħid jiena, pereżempju, jekk jiena nikol platt ta' ġin wara l-ofsinhar illum u jkolli żewġ meetings wara, ngħidlek biċ-ċert li żewġ meetings ta' wara ħajkunu jiena moħħi u ġismi ħajkun qed jipproċessa l-ikel. Ġifri jiena naf li jekk jiena rrid nkun iktar imqajma, qed nagħmilha sempliċi ħafna, irrid ikun xi ħaġa iktar ħafifa sewwa. Ġifri il-proċess ta' moħħna u ta' ġisimna u ta' żaqna u tal-istonku tagħna huwa proċess holistiku sħiħ, ġifieri l-istress jiġi iktar jekk inti ma tieħux sibrilek innifsek fiżikament. Okay, ħalli npoġġikom kollha kemm intom on the spot. Minkom il-koll il-qegħdin hawnhekk fuq dan il-panel, kemm minkom jagħmel eżerċizzju? I exercise. Kulħadd bil-għaqal hawnhekk mela. Kemm minkom joqgħod attent kemm hu kbir il-platt tiegħu? M'għandix option bil-fors dik ħajjen. Mhux option bil-fors, ekku. Bil-fors. Okay, ġifiri ejja ngħidu li we're almost there, noqogħdu naqra attenti, mhux ħażin għalmenu dawk li qegħdin f'dan il-panel, anki jekk forsi qed ngħidu hekk biex nagħtu eżempju tajjeb lil min qiegħed isegwina. Didra Farrugia, nixtieq nistaqsik, mela. Jiena bniedma
mhux jiena, għandi miktub hawnhekk. Jiena bniedma illi ma tantx inħobb nagħmel l-exercise da qed naqralek hawnhekk. Però xi kultant immur mixja. Xi kultant niġri ftit. Dak biżejjed għalija jew irrid nara kif nagħmel iżjed. Okay, so not just you, but it's really, really simple. There are 48 half hours in the day. Okay? Okay. I'm sure you could spare 1 half hour, not 7 days a week, 1 half hour out of those 48, 4 days a week to move your body, to go for a walk, to do whatever it is you like, whether it's going dancing or just half hour out of those 48. Ġifieri konsistenza trid tagħmilha kuljum, mhux ta' jiftilli. Consistency is what's very, very important. Okay. And again, I mean, even for me, like yesterday, it was really, really windy and I wanted to go for a run, but I thought I would be blown over as I was on Sunday when I went running. So I did a bike session. I have the bike on the roof and I did an hour on the bike. So, and again, the first step is always the hardest, isn't it? You say, oh, I don't feel like going out. I'm on the sofa and I'm comfortable. But once you put your shoes on, or for whatever exercise you're going to do, once you do it, literally the first step out the door, and you know that you will be happy at the end of it. That's what you have to keep. We're going back to mental health. You know that at the end, you're going to be happy that you have moved. You never ever say, oh, I exercised. You always feel good at the end of it. And that's what you have to keep in mind, which is why, again, I suggest meeting a friend, make an appointment with someone. I'm sure you have many friends who are in the same situation as you. Make an appointment in your diary. Every Tuesday at 5 p.m., we're going to meet and walk. And you won't cancel because you won't want to let the other person down and they won't want to let you down. Well, generally, obviously, but you know what I mean. Okay. And again, like something else, in Malta, we drive everywhere. I have a neighbor whose child goes to school 400 meters away. They drive this child to school and pick her up. It kills me. Like there's a lot of laziness that needs to change in our youths, in the children. I mean, it's literally 400 meters away, and they drive this child. 400 meters away. This needs to change, you know, in our kids. So that's something that I really want to stress on, that the children need to see how important movement is. You know, again, not necessarily exercise, but movement. And so maybe again, like the local councils need to offer sessions for kids, that's movement classes, like subsidized, even for the older generation. Movement classes, resistance classes to get the generation moving, to get the population moving. Ġifieri inti l-parir li qed tagħti hawnhekk lil Marika huwa illi taġixxi b'mod konsistenti. Dr. Borg Bontempo tidher li trid tgħid xi ħaġa? Grazzi Silvana. Qegħdin nagħmlu iżball, you know, qed inkomplu din il-idea li it's up to personal choice. Hemm ħafna affarijiet li they're not up to our choice. Per eżempju, tkellimna fuq l-ikel. Hemm ħafna ikel li fi ħafna xaħam, melħ u zokkor. U dak kollu qed iżidilna l-pis mingħajr aħna ma nindunaw. Per eżempju, l-ikel ta' tfal, il-bottijiet li nixxura meta jkunu żgħar. Dan fih fl-istudju li għamilna fih ħafna, again, fat, sugar and salt. Jiġifieri dawn huma affarijiet li mhumiex eżatt aħna responsabbli għalihom. Għalhekk fil-bidu you know, l-importanza ta' deċiżjonijiet li jagħmlu gvernijiet u li tagħmel l-Unjoni Ewropea huma importanti. Għalhekk aħna noħdu gost nimxu pereżempju meta l-environment ta' dwarha ikun attrajenti, ikun hemm safe pavements, li jkun hemm forsi s-siġar, naraw affarijiet sbieħ, mhux naraw il-karozzi għaddejjin bl-exhaust għaddejjin ġew wiċċna. Dawn huma deċiżjonijiet li mhux l-individwi sa jieħu u nipprova faċli ħafna li jgħidulna edukaw ruħkom, make better choices, imma biex nipprevenu il-mart iridu dawn l-affarijiet oltre outside us ikunu pjanati aħjar bis-saħħa tal-poplu
in their aim, basically. Għax diffiċli to change behavior, vera diffiċli. Dr. De Bono? Sorry, I tend to agree. Sorry, I agree with Dr. Bontempo. Yes, some of the things around us need to change in order for certain behaviors to change. And there are many products in the supermarket that people buy. As I said earlier, I used breaded fish as an example, but there are many products that people see as healthy, like a juice box, because they think it's fruit juice, but is not necessarily healthy because it's concentrated and it's full of sugar. And this is why I encourage easier labeling, or kind of maybe this red, yellow, green kind of system that they have in the UK. So it's easy for families to identify that this is a good product for me, and this maybe is not such a good product for us, and this is something that we should just have on occasion. So yes, I think she makes a very, very good point with what she just said. Possibli dan, Dr. De Bono, anke fil-qasam tal-mediċini, per eżempju jkun hemm mediċini li jew health products, għax l-ispiżjara jbiju ħafna wkoll health products, dawn is-supplements u affarijiet hekk. Huma advisable x'tip ta' health warnings jekk hemm bżonn ta' health warnings, imma tmur għand l-ispiżjar tarahom daw, allura ma tistax inti ma staqsix dwarhom mhux hekk. Naturalment, wieħed irid dejjem joqgħod attent li meta jkun ħajixtri dawn is-supplements pereżempju, iżomm f'moħħu li jista' jkollok pereżempju interaction mal-mediċini li ġiġa tieħu oħrajn, u allura tajjeb li ssaqsi fuqhom dawn l-affarijiet. Hemm dik l-idea li għax huwa supplement mela allura tista' tieħdu mingħajr problemi ta' xejn. U allura m'hemmx għalfejn tagħti każ, m'hemmx għalfejn tinforma minn fejn tkun qed tixtrihom x'mediċini oħrajn pereżempju tieħu, eċetera, eċetera. Le, tajjeb illi inti titkellem mal-ispiżjar u tgħidlu tgħidlu jiena nieħu ċertu mediċini, isma' dan is-supplement jiena nista' nieħdu jew le. Għax jaf ikollok interaction illi tkun contraindication, mhux xi ħaġa li tkun clinically insignificant, imma taf tkun importanti. Okay. Ħaġa oħra li rrid ngħid biex naqqat ma' dak li ntqal qabel. Fi żmien il-pandemija din annotajnija x'kienu l-ħwienet li baqgħu miftuħin bażikament, il-supermarkets u l-ispiżeriji. Jiġifieri f'mument prinċipali fejn jidħol ikel hekk, l-ispiżjar huwa readily accessible healthcare professional. Mela jekk qegħdin nitkellmu fuq l-importanza tad-dieta, pereżempju, l-ispiżjar mhux se jsir dietitian jew nutritionist naturalment, però ċertu tip ta' informazzjoni jista' jtiegħha biex jgħin lin-nies jagħmlu l-għażliet tagħhom. Okay. Wasal biex jidħol magħna Dr. Stephen Farrugia ma jidher illi għadu ma daħalx. Xtaqt illi forsi nitkellmu naqra wkoll aħna dwar ir-relazzjoni tagħna mal-mediċini. Xi snin ilu konna kien hemm drive qawwija dwar l-antibiotics. U anki t-tobba kienu qegħdin iżommu lura milli jordnaw ċerta antibiotics għaliex jidher illi bħala popolazzjoni rabbejna ċerta reżistenza għall-antibiotics. Aħna tip ta' poplu illi forsi immorru wisq għal-mediċini, għas-soluzzjoni ta' mediċini bħalma qal Elena Bella-Wedge ukoll din affarijiet kirurġiċi mhumiex l-ewwel għażla li għandek tagħmel, imma huma għażla li tagħmilha wara li timmatura l-ħsieb ħafna u wara li tipprova affarijiet oħra. Mill-aspett ma nafx Daniela forsi nindirizza lilek. Din hija bżonn psikoloġiku li aħna speċi ta' biex inħossuna aħjar irridu nisfgħu xi ħaġa f'ħalqna? Hija mistoqsija tajba ħafna, aħna għandna kultura li hija bbażata fuq il-medical model ħafna hawnhekk ġifieri Malta, in ġenerali, ġifieri fil-kura in ġenerali. Fil-qasam tiegħi n-nies ġieli jibżgħu mill-pinnoli, ġieli jibżgħu jgħidulek m'iniex se mmur għall-għajnuna għax se jbellaw li l-pinnoli, ġifieri dawn huma kliem li nisimgħu ħafna.
U ħaniġi qed niċċassa, ġifieri dik hija xi ħaġa li aħna nisimgħu ħafna. At the same time, mbagħad hemm ħafna nies li huma fuq ħafna pinnoli differenti li għandhom x'jaqsmu ma' kundizzjonijiet ta' saħħa mentali differenti li wkoll xi ħaġa oħra li aħna rridu nagħmlu wkoll huma x'inhuma s-side effects ta' dawn il-pinnoli għax inti għandek tieħu l-pinnoli il-kalmanti li niserdulhom il-kalmanti tagħna ġifieri jkunu antidepressants jew inkella pinnoli differenti jiġu b'ħafna side effects u dawn is-side effects jaffettwak fiżikament. Allura, affarijiet li pereżempju l-ispiżjar jipprova jiena naf ħafna spiżjar jipprova jgħalmu lin-nies x'għandhom jieħdu u kif għandhom jieħduhom u m'hemmx għalfejn l-ewwel port of call tkun il-pinnola laqqas. Hemm ħafna affarijiet li nistgħu nagħmlu qabel il-pinnoli. Nfakkar li dan il-webinar huwa organizzat minn newsbook.com.mt bħala parti mill-proġett Ewropew tal-Ewropa ta' Għada, illi huwa parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea. Din l-Ewropa ta' Għada wkoll hija parti mill-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. Hija konsultazzjoni pubblika biex nużaw kelma frażi li kulħadd jifhem hija konsultazzjoni pubblika li l-Unjoni Ewropea qed tagħmel fil-pajjiżi kollha biex wieħed jieħu l-pols naqra tal-poplu ħalli jara il-poplu eżattament x'irid u min ikollu idejat bħal dawn il-ħafna li semmejna issa pereżempju li l-kunsilli lokali jorganizzaw iktar attivitajiet allura għandhom bżonn iktar fondi, iktar affarijiet biex iħeġġiġhom biex jorganizzaw attivitajiet li permezz tagħhom in-nies jiċċaqalqu mhux sempliċement joqogħdu jiċċaqalqu l-mouse tal-computer, però dwar il-mouse tal-computer għandna lil Dr. Stefan Buttigieg. Issa meta titkellem dwar ma' tabib, normalment inti se titkellem dwar il-pressjoni, id-diabete, xi uġieħ ta' ras, eċetera, eċetera. Bħalissa l-COVID insomma dak moda wkoll. Ma tantx se titkellem miegħu dwar computers imma f'hemmhekk. Fuq hekk se nitkellmu ma' Dr. Buttigieg, digital health u digital therapies. Semmihom aktar kmieni. Dr. Ivan Devona li huwa farmaċista bħala professjoni, inti bħala professjoni tabib. Imma jiena allura se mmur quddiem computer u ngħidlu computer għandi żaqq qed tuġani. Hekk se nagħmel? Il-verità hija ħafna iktar komplikata minn hekk. Sexa jekk tkun tuġak żaqek nista' nassigurakom li mhux ħadkur fuq computer, l-ewwel ħaġa li ħadd tagħmel iċċempel tabib. U il-ħaġa sabiħa hija li telemedicine pereżempju li hija one of the aspects of digital health, it has been happening since many years already. Ila hemmhekk b'telefonata. Dak huwa telemedicine, issa telemedicine of sorts. Imissa qed naraw telemedicine li qed evolvi. F'liema sens qed naraw telemedicine fejn jekk forsi hija xi ħaġa żgħira, pereżempju sintomi u hekk pereżempju, nistgħu ndaħlu l-element tal-intelligenza artifiċjali through symptom checkers. Pereżempju, dik hija xi ħaġa fejn jkollok anke chatbot, ġifieri jkun jidher anke familjari miegħek, tipo jisek qed tkellem il xi ħadd fuq il-Messenger jew tkellem il xi ħadd fuq il-WhatsApp. U jibda jinteraġixxi miegħek u jibda jagħtik il-feedback kif timxi u kif x'azzjoni għandek tieħu. Ġifieri bil-mod imod li hemmhekk mixin u mbagħad li għandu sabiħ li daw it-tip ta' teknoloġiji mbagħad jistgħu jevolvu in a human interaction. Like first starting off digitally, ħalli we leave no one behind. Ġifieri inti pereżempju tistħi wis probabbli ċempel xi tabib jekk hija xi ħaġa żgħira fissija ta' filgħodu, imma forsi dak il-ħin kollha tinkwita dwarha, jew forsi dak il-ħin ikollok ċans tinkwita dwarha u tieħu azzjoni wara għax kollok ġurnata xogħol, tkun għajjin mejjed u mbagħad tkun fis-sodda u tibda tgħid il-paċenzja dinja. Għandi daluġi ħilu hemm xi 3 xhur. Tgħid x'nagħmel, ħanibda interaction with a symptom checker biex nibda to start the healthcare interaction, which is always a win. Okay, whatever happens, it's a win. Imma issa ħalli nsaqsik mistoqsija, jien għandi naqra ta' allerġija għal daw iċ-chatbots. Di tħossok li qed titkellem ma' magna. Issa meta tmur għand it-tabib, jgħidlek pereżempju fejna laqbadnija mal-luġieħ ta' żaq. Sewwa nkomplu bl-luġieħ ta' żaq. U inti tgħidlu u ċ-chatbot jgħidlek imma fejn qed juġek. Kif jagħmel għax qed jiċċekkja s-sintomi u inti tibda tgħid issa sew fejn qed juġani fin-nofs il-fuq fil-ġemb li ma naħa. Meta inti tmur għand it-tabib jibda jaffaslek kullum kien u meta twaħwaħ naqra iktar mis-soltu jgħidlek hemm. Ġifieri din mhux qisek qed tilab naqra l-azzard bil-mediċina li ddaħħal ir-robotika hemmhekk. Naħseb jiena mbagħad hemmhekk fejn jiġi l-bilanċ. Ġifieri
Inti pereżempju li hemm sabiħ huwa li ejja ngħidu minflok tabib. Pereżempju, jekk għandek tabib għandek interaction ta' nofsija. U minflok dik l-interaction ta' nofsija jispiċċa jew 20 minutes jisaqsi l-mistoqsijiet kollha. Mid-chatbot, pereżempju, li it will be a digital first approach and it will be a start. It won't be the whole thing, but it will be a start. It-tabib kun jista' jaqta' iktar ħin jispjega lill-pazjent x'għandu jagħmel biex joħsib dik il-problema. Għax il-rwol tat-tabib fil-verità in many aspects huwa as a healthcare navigator. Li jieħu daw din l-informazzjoni kollha li tista' tasal għandu b'mod strutturata qabel ma jiltaqa' mal-pazjent. Okay. Issa. Qabel. Mbagħad jisu he navigates that he or she navigates the patient titmur għandak. Le, jew m'hemmx fejn tista' tiġi għandu nibdik daw il-mediċini. Jew tinkwetax għalissa nistgħu nitkellmu aktar tard, imma ngħid il-chatbot pereżempju jkellmek fi żmien xahar jew xahrejn biex tu follow up biex it-tabib ma jinsiex u fl-istessin l-interaction complete hemmhekk. Daw l-affarijiet. Issa se jkollok tħallas naqra ta' penali tal-li tħallit tard, tajjeb. Għandna il-professjonisti l-oħra hekk illi żgur li għandhom opinjoni fuq din it-tip ta' saħħa, din it-tip ta' approach lejn il-qasam tas-saħħa. Ma nafx minn minnkom jixtieq forsi jagħmel riflessjonijiet, ma nafx Dr. De Bono inti semmejt digital health u biex jidentifika wkoll digital therapies. Issa jiena digital health nasal biex nifhimha, imma digital therapies ma tantx. Ma nafx jekk forsi tixtieq telabora inti mbagħad iwieġbek Dr. Buttigieg. L-intervent fuq dan is-suġġett li nixtieq nagħmel ukoll huwa fuq pereżempju digital companions li jidħlu importanti. Pereżempju ikollok jeżisti pereżempju tip ta' inhaler li għandu chip ġo fih li tagħti mbagħad signals meta ntuża u bliema saħħa il-pazjent ħannifs f'dan l-inhaler. Ġifieri dawn huma tip ta' digital companions importanti biex wieħed imbagħad jara jekk il-pazjent hux qed juża dik il-mediċina sew. Jeżistu pereżempju smart packages għal-mediċini. Mela inti jekk inti problema importanti fit-teħid ta' mediċina hija adherence. Jiġifieri kemm il-pazjent jaqbiżhom id-dożi, joħodhom kuljum kif suppost, joħodhom fl-istess ħin li suppost joħodhom. Alright, permezz ta' smart package inti tkun taf li pereżempju żgur għall-inqas jekk ma rajtux jieħu l-mediċina imma żgur fetaħa mela tentattiv biex ikun adherent għall-mediċina teżisti. Okay. Forse Dr. Bontempo jista' jelabora iktar fuq digital therapeutics fis-sens li dana hemm ċertu apps u ċertu devices fejn inti jgħinuk biex inti pereżempju tkampa pereżempju mal-uġieħ, pereżempju tkampa ma' migraine, eċċetera. Dr. Buttigieg. Mela fil-fatt dak li semma Sur De Bono huwa tip ta' digital therapeutic li it's a growing industry fil-fatt tant kemm qed jikber il-demand huwa li literalment hemm konferenzi dedikati biss for digital therapeutics. And digital therapeutics come in two types. Wieħed minnhom huwa digital companion kif semma sew is-Sur De Bono. Mbagħad l-ieħor huwa apps, ġifieri li l-approach huwa li tibda through an app u jkollok il-programm definit fl-app stess. Fil-fatt il-Ġermanja għandhom a whole legislative framework to regulate these kind of digital therapeutics. Ġiġa hemm xi xogħol għaddej anke Franza qed jespandu l-Kanada, l-Amerika, l-Ingilterra joġobni ħafna l-approach tagħhom. It's a very evidence-based approach with a tiered level of what kind of digital therapeutics it is. So that's amazing. Ġifieri kieku pereżempju għal Malta naħseb li hemm potenzjal li jkun hemm il-legislative framework biex ninkoraġġixxu l-innovazzjoni.
with a strong evidence-based tier as seen in the UK. Il-bilanċ tagħhom it-tnejn naħseb ħajkun ta' potenzjal kbir għal Malta kemm anke biex ukoll nistgħu nevalwaw u nagħmlu monitoraġġ ta' dawn l-apps biex ngħidu smani vera qed jaħdmu dawn l-apps. Le, ma niċċekkjaw u jkollna l-framework li jgħinna supported by a strong evidence-based tier. Nit nimmaġina jiena li dawn it-tip ta' apps u dan it-tip ta' approach Didra Farrugia u Kristin Busuttil naħseb illi fl-oqsma tagħkom dawn it-tip ta' apps ikunu ta' għajnuna kbira għaliex tkun taf tista' pereżempju forsi kollhom ipprogrammat ukoll kemm bniedem qiegħed jeżerċita u fuq liema livell qed jeżerċita, x'qed jiekol u fuq liema livell qed jiekol. Għandi naqra ta' issue bihom dawn l-affarijiet dwar privacy għaliex imbagħad how much information is enough information and how much is too much. Pero ħalli nisma' naqra minn Didra Farrugia u Kristin Busuttil, fitness u nutrition respectively. Shall I go first, Chris? Yes. So there are many apps that you can track yourself. I mean, with the normal iPhone, with an iWatch or a Garmin, you can track your own personal level of fitness and the exercise that you're doing. There are many other apps when it comes to actually doing, sorry, I cut off for a while. I had a bit of an issue, so I came back in. There's apps that you can do workouts at home that are easy to follow. There's many that are free online. You have to be a little bit careful because of posture and how, if you're an experienced person who already trains, they're all great. There are other apps like MyFitnessPal that I've used in the past that are great. You can to monitor your food. You put in all your meals, and you can even scan barcodes. Put in your exercise, so it gives you like a balance. There are tools out there that are easily available. Many of them are free, so the tools are there and ready to be used. Okay, Christine. Yeah, I think this type of digital therapy can be very useful. I think the key is it being evidence-based. As long as it's evidence-based, I think then yes, it's something, and I think I would say that is the key here, so that we know that what we're using has actually been tested properly, it's been monitored properly, and we know that we're doing the right things. But yes, definitely, it's the way forward. Tajjeb, wasalna kważi qegħdin lejn l-aħħar battuti ta' dan il-webinar. Xtaqt li forsi kikun għamel round ieħor qasir, forsi 2 minuti kull wieħed. Nibda minnek, Ellen, forsi it-tieni reazzjoni ta' dawn l-affarijiet. Kieku, però se nagħmlilkom mistoqsija preċiża jiena. Se semmu li ħaġa waħda illi tixtiequ tirrakkomandaw lill-Unjoni Ewropea dwar il-qasam tas-saħħa. Se tajba ħafna, jkolli kawda xi ħaġa hija l-aċċessibilità ta' prodotti var li huma healthy biex jittieklu biex ikunu aċċessibbli għal kulħadd bi prezz iktar raġonevoli, imma mhux biss ikoll hemm magħhom ċertu edukazzjoni. Max kif qalu tajjeb ukoll kollegi sħabi hawnhekk hemm ċertu affarijiet li huma affordabbli ħafna, però forsi m'hawnx biżżejjed edukazzjoni tagħhom. For the two-pronged approach, aċċessibilità ta' ċertu affarijiet li huma kemm xi għoljin illum, però edukazzjoni fuq oħrajn li huma aċċessibbli li forsi ma nafux daqshekk fuqhom. Tajjeb ħafna, Dr. Mariella Borġbuon Tempo. Grazzi. Mela, tkellimna ħafna dwar l-attività fiżika u nutrizzjoni li huma ovvjament importanti ħafna. Però biex nevitaw il-mart u nkunu iktar b'saħħitna ma ninsewx li hemm fatturi ta' riskju oħra, affarijiet li ma nistgħux inbidlu. Pereżempju ġenetika tagħna jew inkella our sex, our age. Dak ma nistax inbidlu, però affarijiet bħat-tabak, l-alkoħol, id-droga, il-air pollution, dan huma affarijiet ukoll li huma importanti ferm u ma ninsewhomx. Kif qed qabel nixtieq li l-Unjoni Ewropea tagħti ħafna iktar importanza għal health impact assessment fil-deċiżjonijiet, policies, strategies li kollha għax tibdix dakar li għall-ekonomija b'saħħitha jrid ikollna poplu b'saħħtu.
Grazzi ħafna, proset. Xtaqt li forsi Daniela Kalleja Bitar? Ġust biex tikkumenta ftit fuq labs, anke fis-saħħa mentali hemm labs tista' tuża, ġifieri waħda komuni ħafna hija Calm li inti biex tuża pereżempju biex torqod. Hija xi ħaġa li ġifieri nies jużaw u għandha, I mean, there is actually quite a lot of research on it li it actually helps. Mela, suġġeriment tal-Unjoni Ewropea hija ovvjament jiena ħanibqa' fil-field tiegħi li nintegraw b'mod mhux fragmented, ġifieri in an integrated way. Is-saħħa mentali fl-edukazzjoni u fis-saħħa ġenerali, ġifieri ma nibqgħux mental health u physical health. We actually take a much more integrative approach to ourselves, to the physical body. Ekku, ġifiri, mux nitkellmu dwar is-saħħa fiżika, saħħa mentali, is-saħħa, full stop. Nitkellmu dwar is-saħħa. U forsi nitalmu nibbilanċjaw aħjar il-ħajja tax-xogħol u il-ħajja mhux tax-xogħol. Dr. De Bono. Qiegħed immute għad, Dr. De Bono. Għandi żewġ suġġerimenti li nixtieq nagħmel lill-Unjoni Ewropea fil-fatt. Waħda minnhom hija li ma semmiġ di waqt id-diskussjoni, però ħanejda issa. Jien naħseb li ħajkun hemm eventwalment shift minn dispensing għal xiri ta' mediċini online fil-futur. U naħseb jiena il-ċittadin Ewropew għandu bżonn edukazzjoni fuq din il-possibilità. U naħseb li tajjeb li l-Unjoni Ewropea tapplika programmi u fondi biex fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea inkunu preparati għalija di. Aħna nafu kemm wieħed jgħaddi minn diffikultajiet, pereżempju anzjani tal-lum, illi fil-li kienu jmorru l-bank isarfu ċekk u f'daqqa waħda b'mod rapidu bdew pereżempju għalqu l-branches tal-banek u allura irridu jużaw ċertu tools digitali biex ikun jistgħu jkampaw u d-diffikultà tagħhom biex jużawhom. L-istess ħajġrilna f'dal-qasam fejn jidħol xiri ta' mediċini u il-suġġeriment li ieħor huwa fuq digital health. Digital health l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tagħmel intervent ukoll biex fil-pajjiżi kollha jkun hemm edukazzjoni, jkun hemm anke l-professjonijiet ikunu preparati biex jgħinu l-ċittadin fl-interpretazzjoni tal-data li jkunu qed jirċievu, fl-għażla tagħhom, etc. Tajjeb ħafna, digital health issemmejt fil-bata l-Dr. Buttigieg ċerġajt. Is-suġġerimenti tiegħek għall-Unjoni Ewropea. Skużani, għax ma smajtek xal-moment. Mela. Jiena naħseb l-iktar ħaġa li nixtieq nifoka fuq huwa digital health for all. Li jkun hemm a legislative framework u anke l-mentalità tal-Unjoni Ewropea tkun iffukata fuq li kulħadd għandu aċċess għal digital health, mhux xi ħadd jkun so to say left behind. Dik hija kritika immens. Mingħajr dik ma nkunx nistgħu naslu quddiem. U din tkun imsaħħa with a very strong legislative framework and communication campaign. Communication needs to be critical from the very start. Ma tistax, it can't be an afterthought. The communication strategy needs to support the legislative framework with a mantra for digital health for all, leaving no one behind. Dik għandha tkun il-mantra tal-Ewropea li kull ċittadin Ewropew għandu jkollu aċċess għad-digital u għandu jkun mgħallem. Hawnhekk hawn l-element ta' digital health literacy. Jekk anke digital health literacy, sometimes itbibda, u anke naraw l-element ta' civic literacy. Biex ikun għandi determina kif il-livell ta' digital health literacy. Importanti dik tkun kritika in the next decades that we tackle it head on.
Thank you grazzi tal-ħin u tal-paċenzja li ħadtu miegħi. Grazzi lilek tal-kontribut tiegħek. Didra Farrugia, fitness expert, what would you like to suggest to the European Union? They need to focus and really encourage people the importance of movement in especially young kids, in schools and in the older generation. Our body has to last us our lifetime, and I would rather be 90 years old and be able to tie my own shoelaces, and as my colleagues here have mentioned, lead a fulfilled life and be able to live a happy, fulfilled life where you can actually move and be healthy in mind and in body. Fl-aħħar mill-aħħar Christine Busuttil li ser tgħidilna wkoll mill-aspett tagħha x'tixtieq tirrakkomanda lill-Unjoni Ewropea għalkemm diġà għamilt ħafna rakkomandazzjonijiet inti. Edha muted. Two of the biggest recommendations I would make, I think, is number one, that all in public health or health in general, that we have a proper holistic framework to tackle obesity first off, because obesity is not just about eating. So that we have a proper framework in place, like some other European countries, like Ireland and the Netherlands already do. And also better accessibility and affordability, along with nutrition literacy to all, basically. Daw kienu suġġerimenti li waslulkom il-panel li kellna għalikom illum f'dan il-webinar organizzat minn Newsbook permezz tal-fondi tal-Unjoni Ewropea u biskop illi titwessa konsultazzjoni pubblika dwar x'tista' jsir aħjar fl-Ewropa tal-Futur. Fl-Ewropa tal-Futur li qed tiġi diskussa fil-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. Tul Marzu se jsiru wkoll xi laqgħat importanti fi Strasburgu permezz ta' newsbook.com.mt se nżommukom ukoll informati dwar dak li ser ikun qed jiġi diskuss fil-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa fi Strasburgu. Żommu ruħkom aġġornati permezz ta' newsbook.com.mt kemm fuq dan is-suġġett kif ukoll dwar suġġetti oħrajn ma fadalli xi ħlief li nirringrazzja ħafna lill-panel għal din id-diskussjoni interessanti. Irrid ngħid kellu bżonn il-ġranet tiegħi kollha jibdew b'diskussjonijiet stimulanti ta' dan it-tip. Nirringrazzjakom ħafna, nirringrazzja lil min kien qiegħed isegwina u ngħidilkom il-lodwa tajba.